زي تردو زي برهلو نجار انت كردع دليل زي فلط أنا خفلت يتأيق بتعميد صبو كمسجن زقبو طياقين طياقا نوزي بتخالد ما إن فلطو بمطانو يفلطو جن زي فلط أنا جار كرجاجس أنا بزي ملك تردي يا الله عود زي ما مهريك خمي يقلصو ما راح خمي يقلصو بسم الله وولد ومنفس قدوس أحد أملاك እግዚአብሔር አምላክና ምሕረቱ ቸርነቱ ማገው ተንከባኺቡ ተናዊሕ ሰፊሕና ወይሕ አገልግሎት ዘለዎ ዓብይ ጾም ወርሓት በሰላም መፈጽሙ ናይ መጨረሻ ናይ ንሱ ናይ ህይወት ዋጋ ከፊሉ ሞትና ወሲዱ ህይወቱ ዘዓደለና ነገረ ህማማቱ ነገረ ስቅለቱ ነገረ ድሕነቱ እንመሃረሉ ነምህረሉ ንሰግደሉ ንጾመሉ ሙሉእ ግዜና ንህብና እነገልግለሉ ሰሙነ ህማማት መበል ካልኣይ መዓልቲ ዕለተ ሰሉስ እንኳዕ ኣብፅሐና እንኳዕ ኣብፅሐካትኩም ክቡራት ተኸታተልትና ሰሙነ ሕማማት ሓደ ኢልና ጀሚርና ካብ ሆሳዕና ሓደ ክልተ እናበልና ሎሚ እውን ኣብ ዕለተ ሰሉስ በፂሕና ኣለና ትማሊ ኣብ ዝነበረ ኣስተምህሮና የዓብይ ጾም ጠቕላላ ዳህሳስ ኩነታትን ሆሳዕና ከባብራን ካብ ሆሳዕና ቀፂሎም ዝመፁ ምዕባለታት ነዚ ሕማማት ሰሙነ ሕማማት ንዝብል ቃል ባዕሉ መበገሲ ዝኾነ ናይ ሆሳዕና ኣብ ሆሳዕና ዝተረኣየ ተርእዮታት ከም ዝኾነ ገሊፅና ብቐቢሉ እውን ዕለተ ሰኑይ ክልተ ወሰንቲ ኣስተምህሮታት መርገመ በለስን አንጽሖተ ቤተ መቅደስ ወይም ጽሬት ቤተ መቅደስ ዝምልከት ክርስቶስ ዝፈጸሞም ተግባራዊ ነገራት ርኢና ነርና ለምውን ኣብ ዕለተ ሰሉስ ኮይና ናይ ዕለተ ሰሉስን ናይ ዕለተ ረቡዕን ድምር ኣቢልና ናብ ሓደ ኣምፂና ክንመሃሃር ክንነጋገር ኢና እቲ ትምህርቲ ዝቐፀለ እዩ ዝኸውን ሓድሽ ርእሲ ሓድሽ ትምህርቲ ሓድሽ ሓሳብ ዘለዎ ዘይኮነስ ካብ ሆሳዕና ተተሓሓዝነት ዘለዎ ትምህርቲ ኢና ንምሃር ምስ ሆሳዕና ዝተተሓዘ ትማሊ ዕለተ ሰኑይ ተማሂርና ነርና ሎሚ ደሞ ምስቲ ናይ ዕለተ ሰኑይ ዝተገበረ ተግባር ዝተተሓሓዘ መበገሲ ሕቶ ኮይኑ ዝቐረበ ኣይሁዳውያን ካብቲ ክርስቶስ ዝገበሮ ነገራት ተላዒሎም ወሳኒ ዝኾነ ሕቶ ንመምህር ትሕትና ንመምህረ ዓለም ክርስቶስ ኢየሱስ ዘቕረብዎ ሕቶ ጥያቄ ኣሎ ክርስቶስ ድማ እቲ ጥያቄኦም መሰረት ብምግባር ዝመለሶ መልሲ ኣሎ ስለዚ ሎሚ ዕለተ ሰሉስ ብዋናነት ናይ ሕቶን መልስን ብሕቶን መልስን ዝተዓጀበ ትምህርቲ ሰፊሕ ኣስተምህሮ ዝተዋሃበሉ ዕለት ምዃኑ እዩ ዝፍለጥን ብሊቃውንቲ ቦታትና ንምሃሮን ዝተነገረናን ማለት እዩ ስለዚ ነዛ ዕለት እዚኣ ሕቶን መልስን ሕቶ ክርስቶስ ዝተሓተተላ ክርስቶስ ድማ መልሲ ዝመለሰላ ዕለት ስለ ዝኾነት ነዛ ዕለት እዚኣ ከም መበገሲ መነጋገሪ ሓሳብ ዝኸውን ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ቁፅሪ 23 ዝተዘገበ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ቃል እዩ እቲ ቃል ንሱ
بما يتمنو تقبر زانتا ومنو هابك زانتا سلطانة بأيناي سلطان نزي تقبر زي تقبر الله السلطان زيكا من يهبوك زبل ناي صدوقاويان فريساويان ناي أيهوداويان ጥያቄ እዩ ስለዚ እዞም አካላት ዚአቶም ንክርስቶስ ዝጥይቅዎ ዘለው ጥያቄ ዝሓትዎ ዘለው ሕቶ እንታይ ዓይነት መልሲ ይህልዎ ብስሩ ከንሳቶም ሕቶኦም ክርድኡ ክመሃሩ ደልዮም ድዮም ዝሓቱ ዘለው ወይስ እንታይ ምክንያት ገይሮም እዮም እዚ ሕቶ እዚ እንታይ አበር ኣለዎ እንታይ ጽቡቕ ነገር ኣለዎ እንታይ ክሕማቕ ነገር ኣለዎ ዝግባእ ሕቶ ድዩ ኣይኮነን ቶም ዝሓቱ ኣካላትከ ክጥቀሙ ደልዮም ድዮም ክጉድኡ ደልዮም እንታይ ምክንያት እንታይ መሰረት ገይሮም እዮም ዝሓቱ ዘለው ዝብሉ ነገራት ብውስን መልክዑ ክርኢና እታ ሕቶ ግን እታ ናይ ሎማዓንቲ ትምህርትና ከም መበገሲ ከም ናይ ትምህርትና ርእስ ገይርና ንወስዳ ዘለና ግን በየናይ ስልጣን ነዚ ነገር ዚ ትገብሮ ኣለኻ ስልጣን ዚከ መን ሃበካ ክልተ ሕቶ ማለት እዩ ክልተ ሕቶ ብሓደ ግዜ ዝቀረበ ማለት እዩ በየናይ ስልጣን ኢኻ እዚ ነገር ዚ ትፈጽም ዘለኻ ዓይነት ስልጣን يحدث له هذا سلطان زي بسلطان تجبر أنت اللي خا هذا سلطان زي من يهوك زي دمنا هذا سلطان بعلبيت من مخانو يتيا الله مالتي سلازي كورات عندك زياهر كم تكملون مهارس نحنا كأوز أصله تنايت مالت مرتي زولدو حتى زي بحافة شاقن سمونا حمامات ناي كريستوس صواتو مكرا ناي كريستوس قرفات ناي كريستوس موت ناي كريستوس مسوائت النت نسو مويتون أنا هيوت بيزا زخون اللو من قدينا نرأز لنا مو أب ناي تمالي ناي سنو يستمهرونا بوسائنا استفتر كونتات تبقى تلعلو استوهابة تمهرت نيرو إلنا لنا نايلو مستمرونا دما بنايت مالي تمهرتي وبنايت مالي تكبر نلومي حتى خوين قريبو وانا من نقاقري سفح عودة تمهرتي نايت تمهرت معالت خوينو قريب الله مالتي سلازي اب علة سني أنصحت بيت مقدس صريت بيت مقدس تخايدو لنا نيرنا تا أفتح ساعات نبرت بيت مقدس بيت እግዚአብሔር كم زقبا كوينا أي ترخبت النيرة بدن بيت مالسكم تنايت مالس تمهرنا تخطات الورقيو شغط زبزحا وحالون لياون زتأكا ولا فتحاوي ناي هفت خففل زي بلا كوتاس تابيت እግዚአብሔር بيت صلوتن بيت بركتن زنبرت ግን تغيرا سغاوي عداغا زغبرلا خوينا ስለጸንሐት መደን ዓለም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደሞ ነዘ ነገር ዚ ንምጽራይ ዝተጠቀመሎም ነገራት በቃላትም በተግባርም በተግሳጽም ካው ሐሊፉን በጭጉራፍ እውን ናይ ስልጣን ኃይል እውን ተጠቂሙ ዝፈጸመም ነገራት አለው ኢልና ነርና ነሳቶም ጠቅላላ ናይ ስጋዊ ዕዳጋ ዝነበረ ነገር ዕዳጋ ምብታን ምፍራስ ከገሰጹን ዝግባኦም ምግሳጽ ናይ ቃላት ተግሳጽ ከባረሮ ዝግባኦም እውን ምብራር አካላዊ መውጻእ ካው ሐሊፉን ኃይሊ ንዘድልዮም አካላት እውን ኃይለ ስልጣን ተጠቂሙ በጭጉራፍ እናገረፈ ዘውጸሉ ኩነታት በቲሉ ታቤተ መቅደስ ነፃ ዝተፈጠረትሉ ዓላማ ክትነብር ከተገልግል ዝገበረሉ መዓልቲ ነይሩ ስለዚህ
أبزع لذي استفسنا نجر بمرأي قصيلو زمص حتى كاب أيهوداويان كم زي زبل حتى أيو ملؤ بملؤ قالوا خنا نبالكم وبابي أو بيت مقدس زي ميهر قاروا هابيه لكان كهنات وملائكة حزب سألوا أن زيبل بما باهي تمنو تجبر زنتا ومنو هبك زنتا سلطانه نابيت مقدس أتيو كم هرن تلو لكان كهنات شماغلتات حزبن ناو مسيوم بينا سلطان نزنا نغرات زي تغبر الله نز سلطان زيك من يو هيبوكا بلو يسوس دما مليسو انا دما حانت نغر كطيقكم نزيا انت نغيركمني انا ون بينا سلطان نزنا نغرات زي كم زغبر كنغركم يلو حتوم بحتو ጥያቄ በጥያቄ كم زمالسلم ተጻሒፉ ንረኽቦ ማለት እዩ እዞም ሓተት ኣካላት ኣብቲ ዘመን ንሱ ዝዓበየ ዝዓዘዘ ስልጣን ዝነበሮም በቤተ መንግስትን በቤተ ክህነትን ብክልቲኡ ኩርናዕ ብክልቲኡ ሸነኽ ነዚ ህዝቢ ዘመሓድሩ ዝመርሑ ንመሪሕና ዝብሉ ነመሓድሪና ዝብሉ ግን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዘይግባእ በደል ዝፍጽሙ ዝነበሩ ስማቶም ብጽቡቕ ዘይጥቀስ مريحناتهم بتخكل زي تواصؤ نسلطانهم من نقلي درجهم من زناورو بسبب بذيابيرم زي تمسجنوا أكلات زي تمسجنوا سوى سلطانات يوم حنتن ناتاتهم قداي بزعبا سلطانهم حزبي كاتهم تمليتو حزبي كالي ممهر كالي قنوع راح ترخيبو قديفوهم كم زخيد يحاسبوا سلازنبرو إذا سلطانهم زصنح الله من قدي يقلشوا نبرو مو كافتن سلطانهم كنا وحلهم زخلا دما نزي قنوع ممهر نزي تخكلنيا مراحي نزي تخكلنيا حزب زختلو زلو ممهر عالم إيسوس كريستوس نو بطياقين بخالي نبيلكا كافت صواتا وصائي مقبار يتو ناتاتم علاما نيرو ስለዚህ ኣብ ቤተ መቅደስ ኣቲኻ ኣንጽዋ ጽርየት ቤተ መቅደስ ተፈጽም ዘለኻ ተባርር ዘለኻ ትቐጽዕ ዘለኻ ትገርፍ ዘለኻ ተገላበጥ ዘለኻ ዕዳጋ ተፍርስ ዘለኻ ሲ እዚ ከምዚ ዓይነት ትገብረሉ ስልጣን በየናይ ስልጣን በየናይ ሰነድ በየናይ ሕጊ ዝተጻሓፈ ኢኻ ከምዚ ትገብር ዘለኻ ብስርኸ እዚ ስልጣን እዚ መን ይህወካ دمرو نمنتع خمسة تقبر زلها إحنا بتنحنا نفلطه بتنحنا زلمدنايو كم دلائنا زين عند رولو زبية مقدس زبية እግዚአብሔር كم دلائنا زين نصاوتلو مني سلطان هيوكا كوانا أنا زي فقدك نحنا زي فقدنالك نمنتع خمسة تقبر زعينتو حساب زحازة يجن بطياق يملكع حصر بيلم بينا سلطان نزل نجار زي تقبر الله إذا سلطان زي كمن يهوكا تبل حتى يوم حديثهم إذا حسب زي مسيوتنا هلو كنا تحايزنا طلع الله خما يخطي يظلوا متياق بصرو نور دي وينو متياق قبو ده يكونني زبلو نجارات مرأي نخلينا متياق بتيلو باتي متياق صبوقيو متياقم كم نوري تقاطرن نساتمون ነገር ግን እቲ ዝጥይቕሉ ዓውዲ እዩ እቲ ናብ ሕቶ ምልክት ዘእትዎ ናብ ካሊእ ናብ ወቀሳን ኣብ ከሰሳን ዘኺዶም እቲ ዝጥይቕሉ ኩነታት እምበር እቲ ዘጠየቕዎ ጥያቄ ኣይኮነን ምጥያቕ ኣግባብ እዩ ዝኾነ ኣካል ክጥይቕ ዘይተረድኦ ምእንቲ ክርዳእ ዘይበህራሉ ምእንቲ ክበርሃሉ ዘይፈለጦን ምእንቲ ክፈልጥ ሰብ ጠያቂ ክኸውን ዘለዎ ዝኾነ ይኹን ኣካል ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ክጥይቕ ብጽቡቕ ጎድኑ እዩ ዝተሓዝ ነገሩ ጥያቄ እንትጥያቕ ንጥቕሚ ንቁም ነገር ክኸውን ኣለዎ
سبن معنقاف سبن مدنقاف سبن مقدع سبن مشمقاق تيكونس نسخان كما خازولون كتقاملو بزخل መንገዲ ኢኻ ክትጠይቕ ዝግባእካ መብዛሕትኡ ግን ንዘይጥቀመሉ እውን ዝጥይቕ ኣካል ኮነ ኢሉ ዝርብሽ ንረብሻ ዝጥይቕ ኣካል እውን ኣይስኣንን ኣብ ዝኾነ ይኹን ኣከባቢ ዝሓትት ሰብ በኣርባዕተ መንገዲ ኣርባዕተ ዓይነት ናይ ጥያቄ መንገዲ ክሓትት ይኽእል እዩ እቲ ሰለስተ ብፅቡቅ ጎድኑ እቲ ራብዒቲ ግን ክሓቶ ዘይግባእ ግን ንሓተቶ እናጠየቀ እንሪኦ ነገራት ኣሎ ለምሳሌ ኣብ መንፈሳዊ ትምህርቲ ቤት ኣብ መንፈሳዊ ኮሌጅ ይኹን ኣብ ጉባኤ ቤታት ናይ መጻሕፍቲ ጉባኤታት ናይ ዝኾኑ መንፈሳውያን ቤት ትምህርቲ ይኹን ዋላ ናይ ፖለቲካ ዓለም ኣብ ዝተኣከበ ህዝቢ ማእኸል ዝጥየቕ ሕቶታት ኣሎ ንኣብነት ሓደ ዘይተረድኦ ዘይበረህሉ ነገር ክርዳእ ደልዩ ዘይፈለጦ ንኽፈልጥ ይጥየቕ ብጣዕሚ ፅቡቕ ክምስገን ዝግብኦ ጥያቄን ጠያቕን እዩ እቲ ካልእ ድማ እናፈለጦ በመጠኑ ይፈልጦ ግን ዝፈለጠ ነገር ከረጋገጽ ኣነ በዚ መልክዕ ተረዲእ ኣለኹ ዓውዲ እዚ መምህረይ ከመይ ይገልጽዎ መራሕኸ ከመይ ይገልጹ ተኣነ ሒዘይ ዘለኹ ትክክል ድዩ ኣይኮነን እስኪ መረጋገጽ ይደሊ እየ ኢሉ ብደንብ ምእንቲ ክረጋገጸሉ ንእሽተይ እውን ዘይበርህ ነገር ተልይዎ ብደንብ ምእንቲ ክበርህሉ እናፈለጠ ዝጠይቕ ኣሎ እዚ እውን ፅቡቅ እዩ ንምርግጋጽ ንምጉላህ ስለ ዝኾነ እንደገና በሳልሳይ መልክዕ ባዕሉ ብደንቢ ኣረጋጊጹ ፈሊጥዎ እናሃለወ ግን ኣብ ጎድኑ ዘለዉ ብየማን ብፀጋም ዘለዉ ኣሕዋቱ መሓዙቱ መማህርቱ መተኣኽብቱ ኣይፈለጥዎን ዝኾኑ ኢሉ እንድሕር ገሚቱ ነሱ ፈሊጥዎ እናሃለወ ጠይቁ እቲ ተኣካቢ ወይ ተማሃሪ ብምሉእ ምእንቲ ክበርሃሉ ዝፈለጦ ነገር ንሰብ ክበል ይጥይቕ ማለት እዩ ኣሕዋተይ እዚኣ ብደንቢ የበርሀትሎም እንትኸውን ስለዚ ብመምህር ኣቢሉ ምእንቲ ክበርህ ኢሉ ብኣግባቡ እናፈለጠ ዝጥይቕ ንጥቕሚ ሰባት ኢሉ ዝጥይቕ ኣሎ ማለት እዩ እዚኦም ሰለስቲኦም ቅኑዓት ሰባት ቅኑዓት ጠየቕቲ ዝጥይቕዎም መጠይቃት እዮም እቲ ዘይጠቅምን ግን ድማ እናተተግበረ ንሪኦ ድማ ከም መበል ራብዓይ ተወሲድናዮ እዛ ሕቶ እዚኣ እዛ ጥያቄ እዚኣ እዛ ምሳሌ ትምህርቲ እንተኮይና እዛ ትምህርቲ እዚኣ እዛ ቃል እዚኣ መምህሩ ኣይፈልጣን ዝኸውን ኣይፈልጣን ስለዚ ኣብ ቅድሚ ሰብ ጠይቀ ከዋርዶ እየ ኣይፈልጥን ከብሎ እየ ዝርኸ ይፈልጣ ዶ ይፈልጣን እስኪ ክፍትኖ ኢልካ ንምፍታን ፈቲንካ ንምውዳቕ ኣይፈልጥን ኣብኡ ዘሎ ተኣካቢ ኣካል ለካ እዚ መምህርስ መምህር እናተባህለ እምበር ይፈልጥን ለካ ተባሂሉ ዘይምፍላጡ ኣብ ቅድሚ ሰብ ንኽግለጽ ብኣቢሉ እውን ተሓታቲ ኣካል መምህሩ ክመልሶ ዘይከኣለ ሕቶ እኳ ሓቲቱ ከመይ ዝበለ ጎበዝ እዩ ተባሂሉ እውን ንእሽተይ ሞገስ ክረክብ ተዓሊሙ ብዓብዩ ግን ሰብ ንምዕንቃፍ ተባሂሉ ዝሕተት ሕቶ እውን ኣሎ እዚ ይጠቅምን ሰብ ክጥይቕ እንተኮይኑ ተምሃራይ ክጥይቕ እንተኮይኑ ተኣካባይ ማሕበረሰብ ክጥይቕ እንተኮይኑ ሓደ ዘይበርህሉ ዘይፈለጦ ንኽፈልጥ ካልኣይ ዝፈለጦ ነገር ብደንቢ ንኸረጋግጽ ሳልሳይ ወገናቱ ህዝቡ ምስኡ ዘለዉ ኣካላት ዘይፈለጥዎ ከይኾኑ ምእንቲ ክፈልጡ ኩላቶም ምእንቲ ክፈልጡ ፅቡቕ ረድኢት ምእንቲ ክህልዎም ንሰብ ኢሉ እውን ክጥይቕ ይኽእል ካብዚ ወፃኢ ግን ሰብ ንምዕንቃፍ ኣይፈልጥን ንምባል ንምሽምቓቕ ዝጥይቕ ሕቶ ግን ንተሓታቲ ይኹን ንሓታቲ ምንም ቁም ነገር የብሎም ስለዚ ኣብ ዝተፈላለየ ነገር ኮይና ሕቶ ንሓትት ንጥይቕ ኣካላት እንተልኢና በቶም ሰለስተ መንፅራት እንተዝኸውን ፅቡቕ ክረዳእ ኢልና ንጠይቕ
تردأنا يون بدن بخنا الرجاجز إلنا نطيق أحواتنا وجناتنا زي تردؤوا نجار كيهلون ولا إحنا زفلتنا يش بينتنا نخي تعرف بدن ببزبل كتو أكل غيرهم أنت غفرها الله بالناون نطيق كاوزوس أجن حاونا من ممهرنا ديو زخنا كال أكل حلافنا مرحنا زوك أصلون زي الشماء أقلون أي فلت نزبهالو سوينا خنا تصرف سوينا خنا الشماء الناقن أنت زي نقول أنا ما يتأكمن من تخالي أكلون ما يتأكمن أزم زحتو زي أزقرو زلو فريساويان صدوقاويان ناي زمان ولك أنا كهنات كردو داليا ما يكونون زحتو زي قريبهم تاوية እግዚአብሔር كتصري تاوية እግዚአብሔር ناي ቅድስና ስፍራ ناي ጸሎት ስፍራ ناي በረከት ቦታ ክትከውን ከም ዝግባእ በደንብ ይፈልጡ እዮም እንተኾነ ግን ካብ ክርስቶስ ዝኾነ ነጥቢ ንምእላሽ ከምዚ ኢልና ጠይቕናዮስ ከምዚ ዓይነት ዘይግባእ መልሲ ይህቡ ስለዚ ብዳኛ ይተሓዘልና ንምባል ንምኽሳስ ንመወንጃል እዮም ዝሕቶ እዚ ሓቲቶምዎ ይኹን ዳ እምበር ንሱ እንትምልስ ግን እቲ ጥያቄ በጥያቄ እዩ መልስሎም እንትምልሰሎም ርኢና ዘለና ምክንያቱ ብቐንዕና ይመፁን ብቐንዕና እስካብ ዘይመፁ ነጥቕሚ ኢሎም እስካብ ዘይመፁ እምበኣረ ይጥቀምኩም ዝብል ዓይነት ይበተኾ ይመለሰን በርግጥ ግን መልሲ ክኸውን ዝግብኦ ነገር መሊሱሎም እንታይ እቲ መልሲ ኣነ እውን ሓደ ነገር ክሓተኩም انت ملسكم اللي انت نجركمني كاستيقكم ما انا ون كملسلكم كنغركم ايه انت زي ملسكم دمو قصلوا نرئي يخون بمبال انت ايلوهم ጥምቀቱ ለዮሐንስ እምአይቴ ይእቲ እምሰማይኑ ወሚመ እምሰብ አሉ ሓንቲ ነገር ክጥይቐኩም ናይ ዮሐንስ ጥምቀት ካበይ እያ ካብ ሰማይ ድያስ ወይ ካብ ሰብ ካብ እግዚአብሔር ፈቃድ ዝተውሃበ ድዩስ ሰባት ተኣኪቦም ዝፈጠርዎ ምድራዊ ድዩ ሰማያዊ ናይ ዮሐንስ አገልግሎት ኢሉ ሓይትዎ እዚ ወሳኒ ነቲ ጠየቅዎ ጥያቄ እኹል መልስ ዝህብ ጥያቄ እዩ ሓደ ግዜ ጥያቄ በጥያቄ ይመለስ እዩ ንሳቶም ድማ በተንኮል ዘምጽዎ ጥያቄ ስለዝነበረ ነቲ ዘምጽዎ ጥያቄ ዘፈሽል ውድቅ ዝገብር ንኣቶም ተመሊሱ ናብ ኪሳራ ዘእቱ ምዃኑ ስለዝተረዱ ብቐጥታ ክመልሱ ይደልዮም ንሳቶም ናይ ዮሐንስ ጥምቀት ናይ ዮሐንስ ክህነት ናይ ዮሐንስ አገልግሎት ካብ ሰማይ ድዩስ ካብ ምድሪ ዝብል ይሕትዎ ንሳቶም እንታይ ደሞ ተባሃሉ በበይናትዮም ንሳቶም ተዘራረቡ ገለል ኢሎም ለእመን ብሎ እም ሰማይ ይብለና ለምንት የተወከፍክምዎ ናይ ዮሐንስ አገልግሎት ናይ ዮሐንስ ጥምቀት ናይ ዮሐንስ ክህነትማ ካብ ሰማይ እዩ እንተልናዮ ንምንታይማ ዘይተቀበልክምዎ ንምንታይማ ዘይተኸተልክምዎ ንምንታይ ከምኡ ዘይትኾኑ ክብለና እዩ ወለእመን ብሎ እምሰብ نفرهم الهزب اسمه كما نبي رأيه ليوحنس هاي سماياوي كنا نا يوحنس سلطانه كنات نا يوحنس ጥምቀት نا يوحنس አገልግሎት ሰማያዊ ከየንተ ኮነስ ምድራዊ ነገር እዩ እንተልናዮ እዚ ህዝቢ ኣብ ልዕለና خلعل እዩ ምክንያቱ እቲ ህዝቢ ንዮሐንስ መጥምቀ መለኮት ከም ኣቦ ይኽብርዎ ከም ነብይ ይፈርሕዎ ከም ሓደ ዓብይ መምህር أفتا زمن نساس أفتا جزية نسا الله زبهال كانوا سمايا وسلطان زحازة ممهرن تهلي يوحنس ينيرو سلازي إذا هزبيك بخمو تردي وصلوا زلو مدراو نجاريو مدراو ثرا نجاريو انتلا هذا هزول علينا خلى عليه كما يوحنس ولا ممهر كاويك تمسخ لنا أيو كوارد لنا أيو كاو سماي انتلنا دما نمن تاجي تقبلكم وانا من تاجي تخطلكم وانا بحالنا
إلهم كلتي أنا تزراريهم تمخاخيرهم أين فلتني نازول ملسيبه أين فلتني نازول ملسيبه تملكته جرجن أويلهم قبلوا أيدلهم نمنتاي نساتهم حانتن نمدراوي سلطانهم نمدراوي انجرؤهم طرح يجزؤ سلنا مارو بمدراوي سلطان بمدراوي انجرا بمدراوي حفتي زعاوره ማሕበረሰብ ይኹን አካል ድማ ስለ ሰማያዊ ነገር ደንቱ አይኮነን አየገድሱ ስለ ሐቂ ስለ ጽድቂ ስለ መንግስተ ሰማያት ስለ ህዝቢ ስለ ፍትሒ ዘገድሱ አይኮነን ሓንተን ተገድሶ ስለ ግሉ ናይ ግሉ ምንባር ናይ ግሉ ስልጣን ናይ ግሉ ሃፍቲ ንብረት ጥራሕ ስለ ዝሓስብ ዞም አካላት እዚኣቶም እውን ሳይሓስቡ ስለ ዝነበሩ ንዮሐንስ ቅኑዕን ብቑዕን መምህር ምዃኑ እኳ እናፈለጡስ ካብ ሰማይ እንተበልና ንምንታይ ዘይተቐበልኩም ምዃን በሃሊና ካብ መሬት እንተልና ድማ ቶም ኣብ መሬት ዘለው አካላት ኣብ ልዕልና ክለዓሉ እዮም ስለዚ ይንፈልጥን ብዝብል ንዕፀዎ ናብ ዝብል ምኽራ ሓሳብ መፅዮም ኣይንፈልጥን ኢሎም እምበኣር ንስኻትኩም እንድሕር ዘይትፈልጡ ኮይንኩም እንድሕር ዘይትነግሩኒ ኮይንኩም أنا أقولون كنا أقرأكم يكلني لهم أزي تلاعيل سفح أستمهروا استوهاب العلاتي علات سلوس أو سمنا حمامات وشتيز الله سلوس بحطون بملسن زدابرة بحطون بملسن سفحة حبي أستمهروا استوهاب العلاتي سلازي كوران من كورات عندك الزيافير إن حطوا نطيق إياك نتأكد من زهنسن كخاونا اللوانبر بتنقلن بشرحن زتا ملأ سب نمعن قاف سب نمشي مقاق كون تبهيلو زي يتأكد حطو كان حتى تيقبئنا كان حتى توهينا زي تأكد نأنام نتأيقم نسمعن نخلو زهنس زي تردأنا يوخن رداء زي فلطنا يوخن فلط زي برهلنا ما انت خبرهلنا كان حتى تيقبا مالتي بزي بيلو تقلال لا خوزي بدن بي كان مهارلون كان مكرلون زقبأنا نجر نتليو غزينا باغباو كنتقملو كان مهارلو او زقبا ساعات بدن بخن مهار كنطيق او زقبا ساعات بدن بخن طيق كنرد كنمر او زقبا ساعاتون بزلو قاطعم يتطقبنا كنمهر كنرد كم زقبأنا على بلزيا أو تنكولن أو شرحن زدت مسرته قداي حزنا نقع اشتخينا قن كم زم أكل زياتهم نوارد برين تكمن لذيذ فلتنا هي نجار كنا فلت تردأنا هي نجار كنا رد نسعر زي تردأنا يو كن ردا زي فلتنا يو نفلت ون نطيق نمهر ننذ هذي حتى زي كل عل زقبرو كم تي تمال زبلنايو كل عل زي حتى خون زي يقبؤنا قريب وهنياتو نقرات كلهم نمنت أخا بيت مقدس نمنت أخا صر غير كايو نمنت أخا أو على موخو على غير كايو يبذلوا زلو بقلصس تا بيت مقدس كوينا خد قصص سلاز قبراس كم حتى شو خينا تلعينا سبدا مخطية قصقباه خوكس قباه انت تفي أمبر انت الميع يكونن زخنا أكالسنا بيت كريستيان تخيد يكونن بيت كريستيان أو زخنا منقدس عنقفات خوان زخل أمني انت ريخا سالعلكا ناوسن غيرك أها صاريكا العلكا أها تكيز قباه كان برسو إلكا نسبات يتعنقفوا للكاس إلكا قريف كايد خيدن عنقفات زخنا أمني بملعلكا دمو نمنت أخذ أمن زيات العلل إلو خطيئة كاز زخل أكلون أي كل يقبل من نمنتاي صبوا هاجركا نمنتاي صبوا جبركا أي بحالين مالتي بتغلال صبوا ذا جبرسل صبوا جركا كاسلالو وسخالو نمسجن يغني لنا إحنا ون كم نقبر يبقى عنا
ኢልካ ብመንፈሳዊ ቅንዓት ትቐንቀሉ እምበር ንምንታይ ጽቡቕ ጌርካ ንምንታይ ጾምካ ንምንታይ ጸሊኻ ንምንታይ መስዋዕት ኣቕሪብካ ንምንታይ ሰባት ተዓሪቕካ ንምንታይ ምሂርካ ዝበሃል ሕቶታት ሰይጣናዊ ሕቶ እዮም እምበር መንፈሳዊ ጥያቄታት ክኾኑ ኣይኽእሉን። ኣብ ግብረ ሐዋርያት እውን ከም እነንቦ ንሐዋርያት ኣብ ኣስተምህሮ ጸኒሖም ክርስቶስ ኢየሱስ መሲሕነቱ ኣምላክነቱ መድኃኒትነቱ ንዓለም እናረድኡ እናሰበኹ ኣብ ጸልማት ዝነበረ ህዝቢ ናብ ብርሃን እናሰሓቡ ኣብ ኦሪት ዝነበረ ህዝቢ ናብ ወንጌል ናብ ሓድሽ ኪዳን እናምጽኡ ሰናይ ተግባር ኣብ ዝፍጽምሉ ሰዓት እዞም ተረፈ ኣይሁድ እዞም ክርስቶስ ዝሰቐሉ እዞም ክርስቶስ ከምዚ ዓይነት ሕቶ ዝሓቱ ዝነበሩ ኣብ ልዕሊ ሐዋርያት እውን ይፍጽምዎ ነይሮም። ከኣኮኑ ከላኢናክሙ ከመ ኢትምሃሩ ወትስሙ ኣንቱም ወሰናሁ መላኢክሙ ወትምህርትክሙ ለኢየሩሳሌም ኣሲሮም ገሪፎም ከይተምህሩ ኢሎም የውፅዎም ሐዋርያት ካብ እስር ቤት ምስ ወፁ እናተሓጎሱ ወፅኦም እንደገና የምህሩ ነይሮም። እንደገና መሊሶም እንትሕዝዎም ከይተምህሩ ዶ ከልክልናኩም ኣይነበርና ንምንታይ ምሂርኩም እነሆ ትምህርትኩም ኮን ዓለም እዚኣ መሊኣታ ዓለም ኢየሩሳሌም ኮ ብትምህርትኩም መሊኣ ንምንታይ ከምዚ ትገብሩ ይብልዎም ነይሮም። እዚ እውን ጥያቄ ኮይኑስ ከምዚ ዓይነት ጥያቄ ይቀርብ ነይሩ። እዚ ግን ዝጥያቕ ዝንገር ዝሕተት ኣይኮነን። ከምቲ ዝበልናዮ ሰብ እንተጥፊኡ እንተተጋጊዩ ንምንታይ ተጋጊኻ ከተጋጊ ይብልካን በዚ ኣርማ ይበሃል ይስተኻኸል ይጥያቕ ገበን ተፈጺሙ በገበኑ መንግስትም ዝምልከቱ ኣካል ክጥይቆ ዋላ ዘይምልከቱ ኣካል እውን ንምንታይ ሓውካ ትብድል ኢሉ ክጥይቆ ይኽእል እዩ። ሐዋርያት ንምንታይ ኢኹም መምህርኩም ተባሂሎም ተሕተቱ ዝመለስዎ መልስ ይሄ ይሰን ናድሎ እምና ለእግዚአብሔር እምና አድሎ ለሰብ ኣይተስተውዕሉ እንዲኹም ንክርስቶስ ሰቂልኩም ቀቲልኩም ግን ብህይወት ተስፊኡ ንኣና ዘስልጣን ዝሂቡ ክነምህር ፈቂዱልና እናምሃርናስ ንምንታይ ተምህሩ ትብሉና እሞ ንስኻትኩም ኣይተምህሩ ክርስቶስ ተምህሩ ኢልና ሁሩ ወመሃሩ እስተ ኩሉ ኣጽናፈ ዓለም ወስብኩ ወንጌል ለኩሉ ፍጥረት ኣብ ዓለም ኩሉ ከይድኩም ኣምህሩ ወንጌል ስበኹ ሰብ ኩሉ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ምጽው ኢሉ ኣዚዝና ንስኻትኩም ኣይተምህሩ ኢልኩምና ናትካትኩም ኢና ክንሰምዕ ናይ ክርስቶስ ኢና ክንሰምዕ ንሕና እኮ ከነዳልዎ ሚዛን ከነህቦ ዝግበአና ናይ ክርስቶስ ቃል እምበር ናይ ሰባት ቃል ኣይኮነን። ስለዚ ካብ ናታትኩም ቃል ካብ ናታትኩም ኣስተምህሮ ናይ ክርስቶስ ኣስተምህሮ ዝበለጸ ስለ ዝኾነ መምሃርና ኣይነቋርጽን ክነምህር ኢና እስካብ ሞት ዝተኣመና ክንከውን ኢና ዝበልዎ ቃል ነይሩ እና ዝኾነ ይኹን ነገር ሕቶ ከልዕል ዝግብኦ ሚዛናዊ እንተዘይኮይኑ ፍትሓዊ እንተዘይኮይኑ ሰብ ዝብድል እንተኮይኑ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ቃል ወፃኢ እንተኮይኑ ካብ መንፈሳዊነት ዝወፀ እንተኮይኑ ንምንታይ ክንብል ይግባአና። ዝጠቅምን ድሕር ኮይኑ ግን ዝጠቅም ምዃኑ ኣሚንና ተረዲእና ክንክተሎ ክንስዕቦ ክነምህረሉ ክንመሃረሉ ዳ ይግባእ እምበር ብጥያቄን ብኻልእን ሰብ ምሽምቓቕ ሽርሒ ተንኮልን ምክያድ ኣይጠቅምን። ንዞም ኣካላት እዚኣቶም እስካብ ዘይጠቐሞም ንኣና እውን ክጠቕመና ከም ዘይኽእል ካብዚ መንፈሳዊ ኣስተምህሮ እዚ ብዕሊ ክንርዳእ ይግባእ ማለት እዩ። ክቡራንን ክቡራትን ናይ ዕለተ ሰሉስ ኣስተምህሮ ብሓፂሩ እዚ ይመስል ሕቶን መልስን ዝበልናዮ ስሙ ንዘለኣለሙ ዝተባረኸ ዝተቐደሰ ይኹነልና ወስብሐት ለእግዚአብሔር።